जय श्रीराम आज पट्टामडान चार पांच धाड़ी पढ़ुची बुझे कि जहाँ लिखी बर्तमान महापुरुष बानर माने जे कथबार्ता हेबे जानबू आगम रीति मार्जार मान जे वेद पढ़ुए सुनरे बारंग स्थिति बारंग कहते एमती गोटे समय आसो माकड़ मैंने कौन हे पुराण गाइबे आउ मार्जार बोले बिले माने वेद पढ़ी धर्महीन हे सकल जन धर्माधर्म न रहिब अणचाष वायु बहिब हेमंत पृथ्वी तलमल ध्रुव उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतक रहिबे विहन होइबे से लिखिले ये कथार आमे बुझे पड़ो जे एबे तो खेया हेइनी कलिजुग कारण मार्जार माने वेद पढ़ी ना बिले वेद पढ़ी कि माकड़ माने पुराण हाँ जन से कथा कह वेद पढ़ो जनगण मन कह से किए से कथा नुह या कहुई बर्तमान कौन से है माकड़ हम हाँ भल कथा अच्छा आर तत्व को जा पूर्व आम आग तत्व को जा पड़ो तत्व पूर्व मु कहानी दीटा कहूँ कहानी की बुझ तापर तार अर्थ भी देख जो देख महाभारत गोटे कथा अच्छी महाभारत गोटे कथा अच्छी जे थरे द्रौपदी से प्रसाद बा महल से पाँच आसूला बेले से पाँच बसते आ युधिष्ठिर गोड़ मोड़ुले गोड़टा मोड़ुले ये कथा भीम देखला कहला भाई तो घरे मुड़ता शेष पाँच बसी स्त्री गोड़टा मोड़ू सी जा क्या कह अर्जुन को कहले अर्जुन कहला भाई तर मोड़तो मोड़तो आ मु कौन तादरा विरोध किसी करें ना तापर जा क्या कहले नकुल सहदेव समस्त कहले कहले भाई जो मोड़ुचे आमे बर से किसी कहीपर ठीक भाव मोड़ू शेष माँ को कहले माँ ये घटना एमती गोटे आसला जे धर्मराजा निजे आम राजा से गोटा स्त्री गोड़ मोड़ाटा ठीक हो कहले जदि पार्थ तू मोड़े ना मत तू से गुड़ा कहना तू पार्थ युधिष्ठिर मोड़ू तू मोड़ुनु कि मुझे किसी करें ना भीम गुड़ा जिद्दी तार ये कथार ये राज्य न रहा भी भल जी स्त्री लोकर गोड़ गुड़ा मोड़ू से जंगल को पड़ेगा जंगल किसी बाट जंगल को पड़ेगा जिद्दी तो अच्छी ना देखला जे गोटे विराट देवसभा हो देवसभाटे हो देवसभा बसती सिंहासन किए ना द्रौपदी द्रौपदी सिंहासन बसते ये गछ गुआड़े देखिले कहला जो द्रौपदी की मो भाई गोड़ मोड़ता कौन ये द्रौपदी आसी ये देवसभा बस द्रौपदी कहते जम को डाक ए जम जम आज्ञा ना तुम्हें भीम को आने एत डेरी हो कहीं भीम शुणुची द्रौपदी कहते तुम भीम को आने एत डेरी हो कहीं आत्मा कहीं आणुन भीमर निजे भीम शुणुची भीम माने छानिया हो गला ना दौड़ी जाए गोड़ तले पड़ा कार द्रौपदी पाद को धरी पड़ा जब पाद को धरला उठेला कृष्ण कृष्ण हसुचन कह मो पादरा कहीं धरचु से देख द्रौपदी ना कृष्ण बुझे मुंडा खराब है से पचारा कृष्ण को कहला ठाकुर आप कहते ये कौन सब ठीक हो ना ना पूरा ठीक ना हो कृष्ण कहूँ कहले केमी गोटे पुरुष केमती स्त्री लोकर गोड़ मोड़ो यहाँ आपड़ भी ठाकुर ही कहते ठीक कहले अरे ता पूर्व पर प्रसंग देखीचु कि ता पूर्व कौन होता पर कौन हम कहले ना से तो मुझे देखनी ताल केमती कौन यहाँ आप कहीदे हम भी मुझे कहले कहले अरे सी युधिष्ठिर डाकिले द्रौपदी तुम घरे अच शुण टे सी खूब जोर पाँच आसते पड़गले आंठुटा माड़ हो जदि आंठुटा माड़ ये आंठुटा घसुन ना ना तोते देखा गोड़ा मोड़ पूर्वटा देखाऊनी पूर्व प्रसंगटा देखु ताले एटा मोड़ू नाला से जन को सेवा करदे कष्ट होता आ तू होते कौन करता तू केमी भावीदेलु आखिक देखिकी जे एकाथरे बुझीगलु गोड़ मोड़ुच कथा देख कथा गोटे अच्छी ना ना
ପୂର୍ବଟା ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବନି କହିପାରିବ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଜଣେ ଭାରି ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ମାନେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ ଦବେଇକି ରଖନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ସେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଅହଙ୍କାର ତ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିଛି ଇଏ କରିଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲା ମାନେ ପାଖାଆଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭାବିଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ମିଳିଲେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ବି ଚଳିଯିବ ନା ନାହିଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଯେତେବେଳେ ବାଟ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟେ ଥିଲା କହିଲେ ମା ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଖାଅ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ କହିଲେ ବାପା ଖାଇଲେ ପାଣିଟେ ପିଇ କହିଲା ହଁ କହିଲା ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେ ମାନେ ଭୂତ ଖାଉଛୁ ନା ପ୍ରେତ ଖାଉଛୁ ନା ରାକ୍ଷସ ଖାଉଛୁ ମାନେ ଭୂତ ଖାଉଛି ନା ପ୍ରେତ ଖାଉଛି ନା ରାକ୍ଷସ ଖାଉଛି ପଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଏକାଥରେ ଚକ୍କର କାଟିଲା କେଉଁ ବେଦରେ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ବେଦରେ ଅଛି ନା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛି କହିଲା ଯେ ନ ବୁଝିପାରୁଛୁ କହ ଅତୀତ ଖାଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଉଛି ଇଏ ବି ଦେଖିଲା ବେଦ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେଠୁ ଚୁପ୍ ମାରିକି ବସିଲା କହିଲା ଆରେ ତୁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ଚାରିଆଡ଼େ ତୋର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଏତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେଉନୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେ ସେଠୁ ଘୁମ ମାରିକି ବସିଲା ଆଉ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର କି ଦେଇପାରିଲାନି କହୁଥିରେ ନାହିଁ କହିଲା ଆରେ ପାଟି ଖାଉଛି ଆଉ କିଏ ଖାଉଛି କି ମୁଁ ତ କହିନି ଭୂତ ଖାଉଛି କି ପ୍ରେତ ଖାଉଛି କି ରାକ୍ଷସ ଖାଉଛି କଥାଟା କିଛି ନାହିଁ ପାଟିଟା ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି କି ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଉଛି ଯାହା ଅତୀତ ଖାଉଛି ଏ ତ ପାଟି ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ଖାଇବା ଲୋକ କିଏ ପାଟି ତୁ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି କି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଉଛୁ ମାନେ କେତେ ସରଳ ଉତ୍ତର ସେ କେତେ ଜଟିଳକୁ ନେଉଛି ପାଟିଟା ଖାଉଛି ନା ଆଉ କିଏ ଖାଉଛି ନା ପାଟିଟା ଖାଉଛି ପାଟିଟା ତ ସରଳ ଉତ୍ତରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏ ବି ଯେମିତି କଥା ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାଳିକି ମାରିଦେଲେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ବାଳିକି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସ ଆସିଲା ନା 4 ମାସ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ଯା ରାଜା ହେଇକି ରୁହ 4 ମାସ ପରେ ଆମର ଭେଟାଭେଟି ହେବ ସେଇଠି ଦେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ଅନର୍ଗଳ ବର୍ଷୁଛି ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ସୀତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିକି ଦୁଃଖ ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ପଢ଼ିବ ଯା ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର ଯଦି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବେ ଇଏ ତ ଆଉ କେହି ବିଦେଶରେ ରହିବେନି ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଆ ଭୀମର ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲି ସେମିତି ଦେଖ ଆର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା 4 ମାସ କଥା ଯେଉଁ ଉଠିଛି ଯେ ଘନ ବାଦଲ ଘୋଟିଯିବା ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ କୁସଙ୍ଗତା ଅଧିକା ପଳେଇ ଆସେ କୁସଙ୍ଗତା ଆମ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଖରାପ କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ଷା ଋତୁ ବେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁପତି ଭଗତି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇକି ବର୍ଷା ହୁଏ ବା ଭକ୍ତି ସୀତାଙ୍କ କଥା ସେ ଭାବିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତିକି ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର କେବେ ଜୀବନରେ କୁସଙ୍ଗତା ଆସେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଆଚରଣ କରିବ ଧର ଏମିତି କୁସଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ତୁମେ ଭକ୍ତିଟା ଆଚରଣ କରିବ ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ ତୁମେ ଠାକୁର ପୂଜା କର ବା ବହି ପଢ଼ ବା ଗୁଣଗାନ କର ଏମିତି ଭକ୍ତିଟା ଯେତେ ଆଡ଼କୁ ଯିବ କୁସଙ୍ଗତା ସେତିକି ପଳାଇବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ କୁସଙ୍ଗତାଟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ମାନେ ଭକ୍ତି ବୋଲେ ସୀତା ବୋଲେ ଭକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବି ସେଇଭଳି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କୁସଙ୍ଗରେ ରହିଗଲି ଏତେ ଖରାପ କାମ କରିଗଲି ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୁହ ବି ଗଡ଼ି ପଡ଼େ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଠାକୁର କ'ଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ନୁହେଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଲେ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆମ ଭିତରେ କୁସଙ୍ଗତା ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କୁସଙ୍ଗତା ବୁଝି ହେଉଛୁ ତ
तेणु तुम भक्ति की आचरण कर सन्थ गति की जाओ प्रथम भगती सन्थ कर संगा ना सन्थ माने सन्थ पाखु जाओ ये छाड़ दियो ये लोक छाड़ी सन्थ गति गले सी तुमको नवदा भक्ति शिखेदे सन्थ मान पाखे से थाए सन्थ जो मैंने भक्ति कथा बुझीगला ना ना अच्छा से ये लिखिले बर्तमान से लिखिले मार्जार माने जो बानर माने जो कथबार्ता है पारती केमती समय आसे ये मुझे काटुनी कि शोले देखुन बानर माने कथबार्ता बानर क्या कह जाए जे मनर मन आयतर चले ताक बानर कहते मन ताक चलाऊँ आ कौन माकड़ कौन तार मन द्वारा चलुची ना केते चंचल होउची ए गछ से गछ डेंकी कूदा कूदी मारिकी कौन से मन द्वारा चलुची से मन द्वारा चलुले सब आखिरे चंचल होउची ना ना तेणु मन जो मान चंचल आखि से मानकर भी चंचल थाए तेणु से कहते जे एमती गोटे समय आसो लोक मानकर कहार आउ एकाग्रता रहिबो नाही एकाग्रता कहारी रहिबो नाही सेतबेले जेतबेले से विपद आसे सेतबेले एभली एकाग्रता कहार रहिबो नाही तापर कहले मार्जार माने जे वेद पढ़ुथे मार्जार तो स्वाभाविक जानी तो से माने कोन माछ सुकुआ खाइबा लोक तेणु माछ मांस सुकुआ खाउता लोक ही वेद पढ़िबे एबे पढ़ुचंदी पढ़िबे जा लेखाई तेणु कलिजुगर ए घटना गुड़ा घटिबो होला ना केबे मार्जार बोले बिलेई कोटी वेद पढ़िबने किंतु बिलेईर स्वभाव नहीं कि मनीष तार वेद पढ़िबो बा बानर स्वभाव नहीं कि से पुराण गाइब पुराण बखाणुव पुराणटा तो पढ़ाई पढ़ला से गाईदेला ता तत्व कौन से जाऊँगी मालिका जी से पढ़ीदेला तार कहीदेला कौन अच्छी तार लेखाई तो ये से गाईदेव से कि तत्वटा को जीवा दरकार ताल तत्व कौन लिखिले ना धर्महीन हम यही जो लोक हो धर्महीन हो नहीं धर्महीन हेब आउ सकल ये जन समस्ते ये धर्माधर्म न रहिब अणचाश वायु बहिब हेमंत पृथ्वी टळमळ ध्रुव से 49 खंड वायु बहिब बुझे ये गोटे कहले जे उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतक रहिबे बिहन होइबे सेई हाँ दधी नदी तीरे बामावर्त मूर्ति 3 शालग्राम थोई गुप्तरे पाण पूजुथिबे तांकु नचिनिबे नरे केही आसी गोरा सैन्य जवन शासन तार पासे पहुँचे धन रत्न दे 3 देवता को शून्य जान हरि नहीं जी है ना ना ताले बुझ जदि आम एगुड़ा सब देखा ताले से पूरा गोरा सैन्य बोले इंग्लैंड जो शासन करुला से कहले जवन शासन भी करुला ताले ए बेलर कथा कि जो इंग्रेज माने आसिक पैसा देकी नहीं जी जवन माने नहीं जी से जो शालग्राम को शून्य नहीं जी शून्य ने केमती नहीं जी किंतु शून्य ने बोली से कहते आकू आम ए पढ़ले किसी बाहर किंतु तत्व बाहर तत्व प्रथम जान जे जितेबले उत्तर साजिब धर उत्तर दिगरे साजिला उत्तर दिगरे साजिले कौन साजिब माने कौनटा साजिब भावुच जो उत्तर माने कौन साजिब जो उत्तर पवनटा बहिब ना कौन कथा उत्तर साजिब माने उत्तर दिगरु आसिब दक्षिण नहीं गाजिदेव उत्तर पटे तो किसी है से तो साजिला ना ताले गाजिला कौ पटे से तो मरिया कथा लोक से कहते ना ना दक्षिण में गाजिब से मरबे पूर्वे न रे कई पूर्वर कई रे ना झाड़ माड़ माड़ी जितक रे कूलक बिहन से तेणु प्रथम आगे देख तत्व कथा को से संपूर्ण लिखिले जे बाम पटर पवनटा तुम भीतर पूरा समस्त भी साधक भी से करे बामपट पवनटा जो साधना अंतिम अवस्था आसे से गतिटा डाण को हो जाए दक्षिण उत्तर साजिब दक्षिण गाजिब दक्षिण जो जीव सेटा कहने प्रतिदिन 7 थर हो कि ये नुह ये जोटा आम कर पड़ो सेटा 10म द्वार पर कले से उत्तरटा दक्षिण को पलैब गाजिब से पूर्व खंड भासीज पूर्व गले मुखटा आउ कौन तेणु मुखटा बंद हो आउ तुम कह मो पाटी खोली किसी कही पकेबी बहुत लोकंर आमर होना पाटा बंद हो तो पाटी बंद आउ कौन
ବାମପଟ ପବନଟା ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ବଳରେ ବା ଯେଉଁ ଅଣସାଧନା ବଳରେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ତ୍ରିକୁଟଟା ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଖୋଲିଗଲେ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଖଣ୍ଡା ଭାସିଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ଯେଉଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ? ସେ ତ ସେ ଆସିବ କେମିତି ପାଟିରେ, ସେ ଆସିବ ନାଇଁ, ପାଟି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ରହିଲା ନା, ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ମାଡ଼ି ଯିଏ ରହିବେ, ପଶ୍ଚିମ ପଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟା ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ନୁହଁ କି ଜଙ୍ଗଲ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇପଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଘୋର ଅଷ୍ଟ ମହାଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏପଟରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ, ମାନେ ସହସ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେଇଠିକି ଯିଏ ଗଲେ ସେଇମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, କୂଳକୁ ବିହନ ହେଲେ ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଗାଇବ ଏଇଭଳି ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝ। ତାପରେ ଏଇ ଦଧି ନଦୀ ତୀରେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତି 3 ଶାଳଗ୍ରାମ ଥୋଇ, ଦଧି ନଦୀ ତୀରେ, ଦଧି ନଦୀ ହେଲା କି, ଦଧି ନଦୀ ବି ଅଛି ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଦଧି ନଦୀ ଦୟା ନଦୀ ଯାହା ହଁ ଦୟା ନଦୀ, ତେଣୁ ଦୟା ଶବ୍ଦଟା ଯେ ତା'ର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ବୁଝିଲା କି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିକୁଟରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେ ଦୟା ନଦୀ ତୀରରେ, ସେଇ ମାନେ ତ୍ରିକୁଟରେ ଦୟା ନଦୀ ତୀରେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାମାବର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝାଉ ଚିନ୍ତା କର, ବାମାବର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାମାବର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ, ବାମାବର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର, ବାମାବର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ହେଲା ନା, ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି, ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି ଡାହାଣ ସ୍ୱତ୍ରରେ କରିପାରିବେନି, ଡାହାଣ ପଟରେ, ସେ ବାଁ ପଟରେ ସେ ବାମାବର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି 3 ଶାଳଗ୍ରାମ ଥୋଇ, 3ଟି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖିକି ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିବ, ଏ କଥା ସେ କହିଲେ। 3 ଶାଳଗ୍ରାମ ଥୋଇ ଗୁପତରେ ପାଣ ପୂଜୁଥିବେ, ଗୁପତରେ ପାଣୁ ପୂଜୁଥିବେ ପା ଲେଖିଲେ, ପାଣୁ ହେଲେ ତ ଏଠି ପୂଜୁଥିବ, ଥିବେ ନା ପାଣ ପୂଜୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ନରେ କେହି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜୁଥିବେ, ଏ ତ ବହୁ ବଚନରେ ଚାଲୁଛି ନା, ତେଣୁ ପାଣ ମାନେ ତାକୁ ପୂଜୁଥିବେ ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣ ନେଇଯାଉ ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପୂଜୁଥିବେ ସେ, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆସି ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ଯବନ ଶାସନ ତାର ପାଶେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯବନ ଶାସନ ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ନାଇଁ ଯବନ ଶାସନ ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଲେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟ, ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 3 ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ନେଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କତିରୁ ସେଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିଥିଲା ପୂଜୁଥିଲା ସେ ଆଉ ଠାକୁର ତା ପାଖରେ ରହିବେନି, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ତ୍ରିକୁଟକୁ ଯାଇକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବ, ବା ଏଇ କାମକ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବା ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ 3 ଗୁଣର ଶକ୍ତିଟା ସେଟା ବୁହେଇଯିବ। ପାଣ ପୂଜୁଥିବେ, ପାଣ ମାନେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱ ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ପୂଜୁଥିବେ କ'ଣ ନା ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଲା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ବି ତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରା ପରେ ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ପଳେଇଯାଏ, ଥରେ ତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟା ପଳେଇବେ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଧନ ମାଗିବ, ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଠି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଉନା, ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଛି ବାବାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଗାଉଥାନ୍ତେ, ରାମ କାହିଁକି କେହି ତ ପଡ଼ିବନି ଛନ୍ଦରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯବନ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଭଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତନ୍ତ୍ରଧାରାଟାକୁ ଧରିଛି ସେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା, ତ୍ରିଶକ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିଶକ୍ତିଟା ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ବନ୍ଧା ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆର ବି ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ବୁଝ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମାଜାରମାନେ କଥା ହେବେ କି ଯାହା ହେବ ବେଦ ପଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କଳିଯୁଗ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ସରିନି ନା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇନି, ତେଣୁ କଥାଟା ମୋର ଶେଷ କହିବାର କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ କହୁଛି ଭୂତ ଏମିତି କରିଦେଲା ସେମିତି କରିଦେଲା, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବି ଏମିତି ଗୁଣ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ
कालचक्र एमती घटे बुझे एमती भी देख विश्वामित्र भी एत तपस्या करी से मेनका पाखे रहीगले पुणी उर्वशी माया पड़गले बुझे एमती बहुत बहुत साधु सन्थ भी हो जाने गुणटा खराब समस्त गुण किसी अच्छी किंतु देवत जो से गुणटा चली जाऊँगी तंत्र शक्ति पड़े आसुच्ची काम क्रोध लोभ मोह आसी जाऊँगी मुझे करी से करी नारी हरण करी से पड़ जाऊँ जाल आउ कौन कि तार अर्थ नुहे से संपूर्ण भाव में भूल से किसी ठीक भी अच्छा बहुत ज्ञान पढ़ी पढ़ी ना कहीं कि बेले बेले तो ये बाटटा से आमको बेले भी पकई दे पारती बुझे सेमती किसी माने ना किंतु जिते तुम ठाकुर को धरिकी रख रही ना जो ठाकुर छाड़ ये पढ़ रख जय श्री राम।